सकाळ ହେଲା ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଥାଏ ଯେ ଆଜି ଜଳଖିଆରେ କ'ଣ ବନିବ, ଯେମିତିକି ସମସ୍ତେ ଖାଇକି ଖୁସି ହେବେ। ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଏ ଜଳଖିଆଟି ଯଦି ବନେଇବେ ନା ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ଖାଇବେ ଆଉ ଡିମାଣ୍ଡ କରିବେ ଏହାକୁ ବାରମ୍ବାର ବନେଇକି ଦେବା ପାଇଁ। ସୁପର ଟେଷ୍ଟି ସୁଜିରେ ତିଆରି ଜଳଖିଆଟି ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି। ନିହାତି ଭାବରେ ଟ୍ରାଏ କରିବେ, ପୁରା ସଫ୍ଟ ବନିବ। ଯଦି ଏ ରେସିପି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ନିଶ୍ଚିତ କରିନେବେ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପେଜ୍କୁ ଫଲୋ କରିନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଲାଇକ୍ ମଧ୍ୟ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଜଳଖିଆ ବନେଇବା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ବ୍ଲେଣ୍ଡିଂ ଜାର୍ ନେଇଯିବା। ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଆପଣମାନେ ଗୋଟା ଜିରା ଦେଇଦେବେ। ଏହା ସହିତ ହାଫ୍ ଚାମଚ ପାନମଧୁରୀ ଦେଇଦେବେ। 2ଟି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦେଇଛି, ଯେତିକି ରାଗ ଖାଇବେ ସେତିକି ଆପଣମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଗୋଟା ଗୋଲମରିଚ 8ରୁ 9ଟି ଦେଇଦେବେ। ରସୁଣ ଆଉ ଅଦା ଦେଇଛି, ଅଦା ହାଫ୍ ଇଞ୍ଚ ଦେଇଛି। ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ କପ୍ ଦେଇଛି। ରସୁଣ ମୁଁ 7ରୁ 8 କୁଳା ଦେଇଦେଇଛି, ଛୋଟ ଛୋଟ କୁଳା। ଏହାକୁ ଆପଣମାନେ ପାଣି ନ ଦେଇକି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିକି ନେଇ ଆସିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଷ୍ଟଫିଂ ବନେଇବା ଗ୍ରୀନ୍ ମଟରରେ। ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର ତ ଏବେ ମାର୍କେଟରେ ବହୁତ ସାରା ଆଭେଲେବୁଲ୍। ନିହାତି ଭାବରେ ଏ ଜଳଖିଆଟିକି ଆପଣମାନେ ବନେଇବେ। ଏହାକୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବାଉଲ୍ ଧିରେ ରଖିନେବା। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ କଡ଼େଇଟିକୁ ଗରମ କରି ସେଥିରେ 2 ଚାମଚ ତେଲ ଦେଇଦେବେ। ତେଲ ଟିକେ ଗରମ ହେଇଗଲେ କାଟିକି ରଖିଥିବା ପିଆଜ ଦେଇଦେବା। ପିଆଜର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଅଧିକ ଦେବେ, ପୁରଟି ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିବ। ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର ପିଆଜକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଭାବରେ କାଟିକି ଦେଇଦେଇଛି। ଟିକେ ଭାଜି ହେଇଗଲା ପରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରି ରଖିଥିବା ଗ୍ରୀନ୍ ମଟରକୁ ଦେଇଦେବା। ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶେଇ ନେବା। ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର ପିଆଜକୁ ଟିକେ ଭାଜିଦେବେ। ଆମେ ଏଇଠି କଞ୍ଚା ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ଭଲ କି ଏହାକୁ ଭାଜି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ସିଝା ଆଳୁ ଏହାକୁ ଗ୍ରେଟ୍ କରିକି ଦେଇଦେବେ। ମୁଁ ଗୋଟେ ସିଝା ଆଳୁକୁ ଚୋପା ଛଡ଼େଇକି ଏଭଳି ଭାବରେ ଗ୍ରେଟ୍ କରିକି ଦେଇଦେଉଛି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ହାତରେ ଚକଡ଼ିକି ଦେଇପାରିବେ, ଯେମିତି ବିଣ୍ଡା ନ ରହିବ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଗ୍ରେଟ୍ କରିକି ଦେଲେ ପୁରା ସୁବିଧା ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଳୁକୁ ସିଝେଇକି ଗ୍ରେଟ୍ କରିକି ଦେଇଦେଲି। ଚାଟ୍ ମସଲା ମୁଁ ଏଇଠାରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚାମଚ ଦେଇଛି। ଗରମ ମସଲା ହାଫ୍ ଚାମଚ ଦେଇଦେବା। ସ୍ୱାଦ ଅନୁଯାୟୀ ଲୁଣ ଦେଇଦେବେ। କଟା ଧନିଆ ପତ୍ର ଅଳ୍ପ ଦେଇଦେବା। ଚାଟ୍ ମସଲା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆପଣମାନେ ଆମ୍ଚୁର ପାଉଡର ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ଏସବୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶେଇ ନେବା। ପୁରଟି ପୁରା ଚଟପଟା ଲାଗିବ, ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଆଳୁ ଗ୍ରୀନ୍ ମଟରକୁ ଆଉ ଟିକେ ଆମେ 2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଏହାକୁ ଏପଟ ସେପଟ କରିକି ଭାଜିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଜି ହେଇଗଲା ପରେ ଏହାକୁ ଆପଣମାନେ ବାଉଲ୍ ଦେହରେ କାଢ଼ିକି ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବା। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ କଡ଼େଇଟିକୁ ଗରମ କରି 2 ଚାମଚ ତେଲ ଦେଇଦେବେ। ତେଲ ଟିକେ ଗରମ ହେଇଗଲା ପରେ ହାଫ୍ ଚାମଚ ଗୋଟା ଜିରା ଦେଇଦେବା। ଜିରା ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟିଗଲା ପରେ ଚିଲି ଫ୍ଲେକ୍ସ ହାଫ୍ ଚାମଚ ଦେଇଦେବେ। ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ତେଲରେ ଭାଜି ନେବା। ଭାଜି ହେଇଗଲା ପରେ ମୁଁ ଏଇଠି ପାଣି ଗୋଟେ କପ୍ ଦେଇଛି। ଏହା ସହିତ ଆଉ ହାଫ୍ କପ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି। ଗୋଟେ କପ୍ ସୁଜିରେ ମୁଁ ଜଳଖିଆଟି ବନେଇବି। ଗୋଟେ କପ୍ ଯଦି ଆପଣମାନେ ସୁଜି ଦେଉଛନ୍ତି 1.5 କପ୍ ପାଣି ଦେବେ। କଟା ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେଇଦେବା ଅଳ୍ପ। ସ୍ୱାଦ ଅନୁଯାୟୀ ଲୁଣ ଦେଇଦେବେ। ଏସବୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବା। ପାଣି ତ ଆମର ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଫୁଟିଲାଣି। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ କପ୍ରେ ପାଣି ମାପିକି ଦେବେ ସେଇଥିରେ ହିଁ ଆପଣମାନେ ସୁଜି ମାପିକି ଦେବେ। ମୁଁ ଏଇଠି ମେଜରିଂ କପ୍ରେ ଗୋଟେ କପ୍ ସୁଜି ନେଇଛି। ଏଇ କପ୍ରେ ମୁଁ 1.5 କପ୍ ପାଣି ଦେଇଥିଲି। ସୁଜି ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଦେବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁଜି ଦେବେ, ଆର ହାତରେ ଗୋଳେଇ ନେବେ, ନଚେତ ଲମ୍ସ ବାନ୍ଧିଯିବ। ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ରଖିକି ଭଲ କି ଏହାକୁ ଗୋଳେଇ ନେବେ। ସୁଜି ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଫିଟିଯିବ। ଗୋଟେ ସଫ୍ଟ ଡୋ ରେଡ଼ି କରିବେ। ଭଲ କି ଗୋଳେଇକି ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଟିକେ କଭର କରିନେବେ। 1 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଏହାକୁ କଭର କରିନେବେ। ସୁଜି ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଫୁଲିଯିବ। ଗ୍ୟାସଟିକୁ ବନ୍ଦ କରିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ କଭର କରିକି ମୁଁ 1 ମିନିଟ୍ ରଖିଦେଇଥିଲି। ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ସଫ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ସୁଜି ଆମର। ଏହାକୁ ଏବେ ଆମେ କାଢ଼ିକି ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ଧିରେ ରଖିନେବା। ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବା। ପୁରା ଥଣ୍ଡା କରିବେନି, ହାତକୁ ସହିଲା ଭଳିଆ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା କରିନେବେ। ଡୋଟି ଆମର ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ହାତରେ ତେଲ ହାତ ହଉ କିମ୍ବା ପାଣି ହାତ ହେଇକି ଆପଣମାନେ ସୁଜିକି ଆଉ ଥରେ ଭଲ କି ଚକଡ଼ି ନେବେ। 3ରୁ 4 ମିନିଟ୍ ଚକଡ଼ିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ପୁରା ସଫ୍ଟ ଡୋ ବନିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ
एभଳି भाबरे पूरा सॉफ्ट डो बनेबे सेतुरु अल्प नै कि हाथ रे एभଳି भाबरे गोटे बॉल टाइप रो बनै कि आपण माने तेल दे कि एहाकू बेली नेबे। देखंतु एभଳି भाबरे बेसी पतला करिवेनी किबा बेसी मोटा रखिवेनी एभଳି भाबरे बेली कि आपण माने ताटिया साहाय्य रे हो किबा ग्लास साहाय्य रे आपण माने एहाकू काटी नेबे चारि पाख बढ़िया भाबरे साइज हे जिवो। एहाकू मध्ये आपण माने जळखिया बनेबे साइड रे रखि नबा। देखंतु आपण मानकू मु देखै नउची देखि पारथिबे बेसी पतला रखिनी किबा बेसी मोटा करिनी एभଳି भाबरे साइज रे रखिबे। स्टफिंग हमें बने की रखिथिले मटर आ आलूर ताकू आपण माने मझिरे दे देबे जेते कि आवश्यक से अनुसार देबे। याको आपण माने फोल्ड करनेबे हाथ रे हल्का हल्का प्रेस करनेबे बढ़िया भाबरे लागि जिवो। देखंतु गोटे जळखिया बिल्कुल हमर रेडी हे गला। से भली भाबरे आपण माने सब गुडी को बनेबे। म आउ गोटे बने कि आपण माने को देखौची देखि पारथिबे। धीरे धीरे आपण माने याको बेली नेबे। जदि आपण माने छोटे छोटे साइज रे बनेया पई चाहंती ताले आपण माने ग्लास रे मध्ये काटी परिबे। मो टिके बड़ बड़ साइज रे जळखियाटी बनेबी सेति पई ताटिया रे मो याको काटी कि या मझिरे मटर आलूर स्टफिंग दे कि याको आपण माने फोल्ड करनेबे। फोल्ड करिकि धीरे धीरे चारि पाख हाथ रे एबळ भाबरे प्रेस करनेबे बढ़िया भाबरे लागि जिवो। देखंतु बिल्कुल हमर रेडी हे गला। सबु जळखिया मु एठारे बनै कि रेडी करनी आइची। एबे चलंतु एटी मु स्टीम करिया पई गोटे स्ट्रेनर नेची। स्ट्रेनर साहाय्य रे आपण माने स्टीम करिवे नचेत आपण माखरे जदी इडली स्टैंड अछि सेतरे मध्ये स्टीम करि परिबे। या ऊपर टिके तेल लगै नबा। तेल लगै कि आपण माने गोटे गोटे एहा को स्ट्रेनर दिहरे रखि नेबे। जेति कि जळखिया जागा हबो आपण माने सेति कि रखिबे ओभर करिकि रखिबेनी। देखंतु सिजेया पई मु एठी 2 ग्लास पानी गरम करने आइची। पानी बढ़िया भाबरे फुटिलानी। स्टैंड टी को थोई दबा। या ऊपर आउ गोटे स्टैंड मध्ये मु रखिची। देखंतु जेति कि जळखिया जागा हबो आपण माने सेति कि रखि नेबे। डबल स्ट्रेनर मु एठारे व्यवहार करची। याको आपण माने हाई फ्लेम रे प्रथमे रखिबे भल भाबरे फुटिला परे लो फ्लेम रे 5 मिनिट याको सिजेई नेबे। 5 मिनिट परे मु आपण माने को देखौची देखि पारथिबे। याको काढी कि टिके ठंडा हबा पई छाडीबा। ठंडा हे गला परे आपण माने याको बाहर करिवे। देखंतु बढ़िया भाबरे हमर सिजी जाईची। जळखिया बिल्कुल हमर रेडी हे जाईची। ए भली भाबरे आपण माने चाहिले याको खाई परिबे। बिल्कुल हमर रेडी हे गला। जेति कि मु स्टीम करथिली सबुडी को एठारे रखि नेची। आपण माने चाहिले एमिति खाई परिबे। कोनोसी चटनी रा आवश्यक पड़िबनी नचेत आपण माने टिके तड़का देई कि खाइबे आहुरी टेस्टी लागिवो। मु एठी आपण माने को तड़का देई कि देखै नोची। पैन टी को गरम करी तेल गोटे चमच देई देबे। ता सहित हाफ चमच गोटा सोरिष देई दबा। हळदी गुंड या सहित लंका गुंड काश्मीर लंका गुंड देईची। हेंगु 2 पीस देई देबे। कटा धनिया पत्र अल्प देई दबा। ए सब को भल भाबरे टिके गैस रो फ्लेम को लो करिकि आपण माने भाजी नेबे। जेहेतु गुंड मसला दिया होची कला पड़ी जिवो। गोटे गोटे जळखिया को आपण माने पैन धियारे देकी टिके सेकी नेबे। दुई साइड भल भाबरे टिके भाजी देबे जा फल रे बहुत बढ़िया लागिवो खाइबा पई। गोटे साइड हे गला परे आरो साइड को उल्टै नबा। आपण माने चाहिले एमिति भी खाई परिबे बिना तड़का न देकी। तड़का देकी खाइले आहुरी टेस्टी लागिवो। ए रेसिपी जदि आपण माने को भलो लागे लाइक शेयर निश्चित करनेबे। चैनल जदि प्रथम थर देखुचंदी चैनल को सब्सक्राइब करनियंतु। देखंतु गरमा गरम टेस्टी टेस्टी जळखिया मु एठारे सर्व करनी आइची। खाइबा पई बहुत बढ़िया लागिवो। गोटे कप सुजी रे आपण माने गोटे प्लेट जळखिया बनै परिबे। सुपर टेस्टी सुजी रे तयारी जळखिया आपण माने को किपरि लागिला निहाती कमेंट सेक्शन रे जणैबे। मटर आलूर पूर दिया हैची पूरा चटपटा लागिवो। खाइबा पई केते सॉफ्ट हैची आपण माने देखिके जानि पारथुबे। निहाती बनै कि खांतु। रहिली नमस्कार।